আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা যখনই তাসবিহাত আদায় করি মুমিনুল একাকিতার সহিত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে সম্মুখে রেখে আমরা জিকির सबसे अफजल कुरान की तिलावत है। कुरान को कुरान में देखकर पढ़ना है। कुरान को हर किस मोबाइलों के ऊपर मत पढ़ो। कुरान को किस पे पढ़ो? कुरान में देखकर। कुरान अपने साथ रखो मुस्तकिल तौर पर। इस्तेमाल के साथ कुरान साहबा ऐसा इस्तेमाल क्या करते थे कुरान को पढ़ने का। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कुरान लेकर पढ़ रहे थे जिस वक्त शहीद किए गए। हमले करने वाले ने हमला किया, इनकी बीवी नाइला ने तलवार रोकने की कोशिश की। তোর কারণে বিয়ার দোয়াটু করিল বিয়ার ইমান বুড়িয়া হয়ে গেছে গলা বুড়া হবে বিয়ার গলা বিয়ার দোয়াটু করিবি আর তোক জুনে এৰি থৈ গৈছে তাক যাতে আল্লাহ লৈ যায় আৰু যাতে কাৰো বনি দিয়ে ঠিক আছে अल्लाह को छोड़ के जाया ना उन्हें अपने पास बुला लेना इधर मत रुकाना अपने पास बुला लेना और किसी को भी मत होने देना सीधा तुम्हारे पास बुला लेना जी रोजाना समझ कर कुरान पढ़िए, रोज देख कर कुरान पढ़िए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने बहुत से बुजुर्गों के औरादों वज़ायत करके देखे, सुबह सादिक के वक्त देख कर कुरान पढ़ने में जो मैंने तरक्की महसूस की है, ऐसी तरक्की महसूस नहीं की किसी चीज में। रोजाना का मामूल बनाओ अपने कुरान को पढ़ने का भी, और रोजाना का कुरान बनाओ मामूल बनाओ, कुरान को समझने का भी मामूल बनाओ। हज़रत शेख ने फज़ाइल अमाल में 12 आदाब लिखे हैं कुरान के। तुम खाबी नहीं की 6 ज़ाहिरी आदाब हैं, 6 बातिनी आदाब हैं। इन आदाब की रियायत करते हुए हमें कुरान को पढ़ना है और पूरा कुरान पढ़ने का मामूल बनाओ। स्टेज तू याद स्टेज बिसरी पाबी नहीं की पूरा कुरान पढ़ने का मामूल बनाओ। हज़रत शेख ने फज़ाइल में लिखा है, जो कुरान का हक अदा नहीं करता कुरान दुआ करता है। जो कुरान का हक अदा न करे कुरान उसके लिए बदुआ करता है। हज़रत अब्बास इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान का कम से कम हक ये है कि वीडियो को ऐसा आप बेटा पोस्ट दे दो तार वीडियो मेरे दोस्तों, इस तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने का मामूल बनाना है। বুজুর্গের দোস্ত হযরত বলছেন যে জিকিরের মধ্যে সবথেকে উত্তম জিকির যেটা সেটা হচ্ছে কোরআন কারীমের তিলাওয়াত করা, কোরআন কারীম পড়া, এটা সবথেকে বড় জিকির। এজন্য আমরা কোরআন সবাই পড়ার চেষ্টা করব। হযরত বলছেন যে কোরআন পড়ার ক্ষেত্রে কোরআন নিজের হাতে নিয়ে যখন আমরা কোরআন পড়ি, কোরআনে দেখে কোরআন পড়া আর কোরআনকে কালি রাতে পোয়াক সাগে আইছিল না করি কোরআন হয়ে আছে মনুমানেগা যখন ঘরে থাকি তখন ঘরের কোরআনে পড়বো, যখন বাইরে যাবো নিজের সাথে থাকা কোরআন থেকে আমরা বার করে পড়বো, মেশিন থেকে যেন আমরা কোরআন না পড়ি। যাহা সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগিতে এটা পাবো যে ওনারা কোরআন খুব বেশি দেখে দেখে পড়তেন। যে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে ইন্তেকালের সময় কোরআনের তিলাওয়াতই ছিলেন, তিলাওয়াত করতে করতে পাশে ফিকাহুল্লাহ যেখানে পৌঁছলেন তখনই ওনার উপর হামলা হয়। ওনার বিবি হযরত নাইলা ওই হামলাকে রোকার জন্য যখন চেষ্টা করেছিলেন সেখানে ওনার আঙ্গুল কেটে যায় আর সে আঙ্গুল কোরআন শরীফে পড়ে তার রক্ত পড়ে যায়। যে আজকে সেই কোরআন কুস্তুন দুনিয়ার এক লাইব্রেরিতে সেখানে আছে আর নিশান আছে। সাহাবায়ে কেরাম এমন করে নিজের কোরআনের জিন্দেগি শেষ পর্যন্ত ইবাদত করতেন। যেন কোরআনকে কোরআনে দেখে আমরা পড়ার চেষ্টা করবো। আরেকটা হযরত আমাদেরকে নসিহত করছে যে ডেইলি কোরআন পড়ার একটা মামুল বানায়, একটা অভ্যাস বানায়। যে আমি লাখ মানি শরীরপুর ঠিকানা নম্বর 95 মানুষ এটাও নয় সময় বার করে সেই কোরআনকে বোঝানোর চেষ্টা করবো। আমার আল্লাহ আমাকে কি বলতেছে, এটা এখানে কি করা হয়েছে, এটা আমার বোঝার প্রয়োজন আছে। যে হ্যাঁ, যে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পাওয়া যাবে আযান এবং ইকামতের মাঝের সময় তাদেরকে তিলাওয়াতে যেত। আর আমাদের মসজিদে তো আযান আর ইকামতের পরে আল্লাহর জন্য থাকা যায় না। কেন? যে সারা দুনিয়ার কথা মসজিদে জমা হয়। এই জন্য আমরা যেন আযান ইকামতের মাঝখানে অন্য কথা না বলে আমরা যে আমরা তিলাওয়াতের অভ্যস্ত হয়ে আর সেই সময়টাকে তিলাওয়াতের চেষ্টা করি। বল इकरमा इब्न अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछेंगे तुमने क्या किया? इन लोग ने अपने अमाल बताएंगे। एक कहेगा मैं तो कुरान पढ़ा करता था, बारी था। दूसरा कहेगा मैं तो सखी था, माल खर्च
किया करता था। तीसरा कहेगा मैंने तो ऐसी मेहनत की कि मेहनत करते करते शहीद हो गया, दुनिया में शहीद कहलाया जाया करता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारे दुनिया में जो कुछ कहलाना था वो कहलाया जा चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं है। हुक्म होगा फरिश्तों को इन्हें उल्टा कर दिया जाए, मुंह नीचे पैर ऊपर, मुंह के बल घसीट कर दोनों के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने के वास्ते अमल किया था, अल्लाह को राजी करने के लिए अमल नहीं किया था। अमल तो अल्लाह को राजी करने के लिए होता है, इसलिए इखलास पैदा करो। इखलास वाले ही इस्लाह वाले होते हैं। जिनके दिलों में इखलास नहीं होता उनकी जुबानों में इस्लाह नहीं होती, जिनके दिलों में इखलास नहीं होता। जी भाई ये कौन लोग हैं जो खड़े हुए, इनसे कहीं बैठ जाए सब भाई যারা দাঁড়িয়েছিল এখানে একটু বসে করে সবাই বসে পড়ি, হযরত দেখে অবস্থাটা খারাপ করছে। আপনারা এগুলো শেষ পয়েন্ট শেষ নেই কিন্তু এটা নাগাল্যান্ড। জি ভাই আমরা যারা এদিকে আমার কথা শুনেন, আগে যেখানে আমি রঘুনাথকে বসে ভাই কীর্তন সাথে একটু বসে পড়ি, তারপরে যখন বলা হবে তখন আপনারা জায়গা যাবেন। করতেছি জিকির আছে, যে ইলম আছে, কিন্তু এই মানুষে ফজর নামাজ পড়ে না, ইয়াকে আইসে দোয়া করে বলা এজন্য বিনা ইখলাসে যেন আমাদের কোনো আমল না হয়, ইখলাসকে আমরা অর্জন করার চেষ্টা করি। যে ইখলাস